बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत की तराबी का मुकम्मल तरीका, नियत, रकत, सूरत, दुआ और मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अल्लाह तबारक तआला का बेपनाह एहसान है कि इसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस और बाबरकत महीना नसीब फरमाया है, जिसकी हर घड़ी रहमतों और बरकतों से मालामाल है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ान का महीना जहाँ रोज़ों का महीना है, वहाँ ये क़ियामुल लैला यानी रात की इबादत का भी महीना है। थकावटों की वजह से 20 रकत तराबी पढ़ना मुश्किल, तो क्या तराबी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तराबी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तराबी का मुकम्मल तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, तभी आपको समझ आएगी। सबसे पहले बात यह है कि नमाज तराबी ये सुन्नत है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। अहादीस मुबारक में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तराबी ये सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही बड़ी गलती फहमी है। याद रखें कि शरीयत के हकामात में जहाँ मर्दों को मुखातिब किया गया है, वहाँ अक्सर जगह पर ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, ये देखें कि जिस तरह रोज़ा रमज़ान मुबारक की इबादत है, नमाज तराबी भी रमज़ान मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत है। जिस तरह मर्दों पर अल्लाह ने नमाज पढ़ना सुन्नत वाजिब किया है, ख़वातीन पर भी इस पढ़ना सुन्नत मुक़द्दा है। ख़वातीन भी नमाज तराबी अदा करेगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तराबी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तराबी अदा करेगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तराबी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान हैं कि नमाज तराबी में पढ़े क्या, इसके पढ़ने का तरीका क्या है और किस वक्त हमने नमाज तराबी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज से पहले पढ़ें या इशा के नमाज के बाद नमाज तराबी अदा करें। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, देखें, इशा की नमाज जब आप 4 रकत फ़र्ज और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हों तो इसके बाद फिर आप 20 रकत नमाज तराबी अदा कर सकते हैं। 8 तराबियाँ भी अदा कर सकते हैं और इसमें 2-2 रकत करके आप 8 तराबियाँ अदा कर सकते हैं। और अगर 20 तराबियाँ करनी है तो आप 20 तराबियाँ का तरीकाकार भी यही है। अगर आप 20 तराबियाँ पढ़नी है आपने तो आप 4 रकत अदा करके भी सलाम फेर सकती हैं, 4-4 करके भी पढ़ सकती हैं। वैसे अफजल तरीका जो है 2-2 रकत अदा करके तराबियाँ आप अदा कर सकती हैं। चाहे आप 20 तराबियाँ अदा करें या 12 तराबियाँ अदा करें या 8 तराबियाँ अदा करें, ज़्यादा फजीलत 2-2 रकत अदा करने की है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसमें एक और चीज़ है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसका तरीका बहुत ही आसान है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद है, वो आप नमाज तराबी में तरतीब के साथ तलावत करेंगी। कुरान करीम का पढ़ना या सुनना तराबी में बहुत फजीलत रखता है। अगर आपको कुरान पाक की बड़ी सूरतें या कोई बड़ी आयात याद ना हो तो आप मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, छोटी छोटी सूरतें भी पढ़ी जा सकती है। इसमें फ़र्ज़ करें कि आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद है तो आप हर रकत में एक सूरत तिलावत करेंगी। एक बात आपको बताती चलूँ, आप सूरत के साथ कोई दुआ भी जो आपको याद हो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई और सूरतें याद ना हो तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चारों कुल की जो सूरतें मुख्तसर सूरतें हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सूरत फातिहा के बाद आपने ये सूरतें पढ़नी है। जो भी आपको याद हो वो सूरत फातिहा के बाद आपने पढ़ना है। जितनी तराबी आपने पढ़नी है, चाहे 8 तराबी पढ़ना चाहते हैं तो 8 तराबी भी अदा कर सकते हैं, 12 तराबी पढ़नी है 12 तराबी भी अदा कर सकते हैं, और अगर 20 तराबी आपने पढ़नी है तो 20 तराबी भी अदा कर सकते हैं। तो इनमें भी आप सब में छोटी मुख्तसर जो सूरतें हैं, सूरत इखलास, सूरत फलक, ये भी आप पढ़ सकते हैं। प्यारे अजीज बहन भाइयों, बाकी बात रही नियत की। नियत कैसी करनी है? नियत ये ज़रूरी है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नियत के अरबी अल्फाज तो हमें आते नहीं हैं। देखें नियत क्या है। नियत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। आपके दिल में ये बात मौजूद है कि आप अल्लाह के लिए इशा के बाद तराबी पढ़े हैं, तो यही नियत है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दिल
دل کی تسلی کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کر بھی سکتے ہیں۔ جتنی رکعت پہلے اپنے ادا کرنی ہے 2 رکعت ادا دو کر کے اپنے نماز تراویح مکمل ادا کرنی ہے۔ تو جب بھی آپ 2 رکعت نماز تراویح ادا کرنا شروع کریں تو آپ اپنی نیت کر لیں کہ اللہ میں تراویح کی نیت کرتی ہوں اور تیری رضا کے لیے یہ نماز ادا کر رہی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ کا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پھر ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تجدک لا الہ غیرک۔ یہ مکمل ثنا آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو سورت یاد ہو ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی سورت اور اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ پر کہتے ہوئے پھر آپ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اسی طرح پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے التحیات درود شریف پھر دعا پڑھیں اور دائیں بائیں طرف سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی 2 رکعت نماز ادا ہو گئی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی طریقے سے آپ نے جو بھی اپنے جتنی بھی رکعت ادا کرنا چاہتے ہیں نماز تراویح کی 8، 12، 20 اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نماز تراویح کی صرف آپ نیت کریں کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو نفل یا سنت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ اپنی تراویح نماز تراویح ادا کریں گے اور ہر رکعت میں تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا، یہ نماز تراویح کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ وتر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وتر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ تہجد کے نفل ادا کرنے کے بعد وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھنی تو آپ پھر وتر نماز تراویح کے بعد وتر ادا کر سکتے ہیں۔ جن میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھا نماز تراویح کا طریقہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں ساری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی ویڈیو دوبارہ ملے تو میرے پیارے عزیز بہن جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔